For today's video, nami karon diri sa talaptapan. Naroon sa talaptapan, guys. Guys, so nami diri Hello, ani nga time mo. At today mi sa birthday sa akong igtagsa, sa anak sa akong igtagsa, guys, anyway. So nagbanon gid mi ani tibok pamilya, guys. Kay gi-invite man ni tanan. So din time makita niyo sa dalan nga among gibaktas. Pero tiging lisura nga dalan, no. So maglisod kay ta ana og magmotor ta. Mun ang among motor nga time, guys, among gibilin na dito sa simbahan sa Bible Apostolic sa babaw dapit. Kay gabaktas kami. Medyo, guys, layo-layo pag ina siya diha among baktason kay lisod makay magdala tag motor unya perting daghanang bato nya lisod po kay baktason, no. So ato ipakita diha ninyo nga atong giagyan diyang dapita mga kamaisan na siya kay more on farming mga diri sa bukid, guys. So nang diyang dapita daghan jud kay mga tanom mga kamaisan, nanindot jud kay mga tubo ilang mga mais diri kay siguro giabunuhan po din nila. Una diyang dapita ginahinay ra taglakat kay lisod magud ang dalan diha, guys. Daghang bato-bato, lisod kayo ang agyanan. Kung mag-amping ra kita permi kay basin mapandol ta matapiklo atong tiil sakit kaayo ra ba. So diyan dapita, guys, kakugos na ko ana sa akong pagumangkon kay alangan man po datong palakton nga lisod kay dalan basin pa naman basin pa naman unya og madugmo. Anyway, guys, kina akong pagumangkon gidala dia is 2 years old pa din na siya. Is mo 3 years old na ni siya this coming September, no. So diyan dapita, guys, na medyo gabaktas pagitag taman kay medyo layo-layo pa man pud to atong baktason. So makitaan gid niyo diha, guys, no. Lisod jud kay ang kadalanan diyang dapita. So sa una mga bata pa mi, guys, ani jud mi magagigikan sa among balay. Kay among balay, guys, sa una ana magud dapit sa sugka. Munang diyang dapita among alagyan gina sa una. Munang di na kay kumalimot sa dalan diring dapita kay magsimbahan mi sa una diri magud sa laptapan kung dili mi makaadtos na lundan. Munang diyang dapita suwito na kay kuan ang mga kadalanan diha. Pero wala lang ko naanad kay glakaw, guys, diyang dapita kay magsige man naman tag motor-motor char. So diyan dapita daghan kay media nga gabaktas kauban akong mama ug papa, akong mga magulang ug akong manghod kauban media, guys. Diya pong dapita more on farming gini sila diri sa talaptapan, guys, kay nay tubo bisag tuod kabatuan ang maong yuta pero ilar jung gitubo para sa ilang paninghuaan sa ilang panginabuhian. So dihang dapita, guys, nag-agi na punta ang pinakalisod nga pangpang diha. Pangpang kunway nga usa ka metros, gay nahinay ra kita ang tagtunob diha. Kay basig mas slide ta possible nga maagbong kita sa ubusan. Sa wala madugay, guys, diha naglakaw ra gyapon ta aning pinakalisod nga dalan nila diri. Unsao man wala man tay laing choice ani. Pero okay ra, guys, basta lechon adtoon agbantahon nato ang kalisod sa dalan. Importante mauli ta nga busog, importante nga magpiti-piti dayon ang panit inig usap nato char. So dihang dapita, guys, padayon ra gyapon tang kalakaw, guys, kay medyo gigutom ng putana kay wala beta mamahaog maniud tuan ang dapita kay para gidaghang masuod sa atong tiyan. So dali pa matapos yung video, guys, hapit na magini mahuman, no. So salamat, guys, sa paglantaw niya ani kay hapit na mata naabot. Kung sa diyang dapita wala na mi kaatin anig service kay nadugay pud migikan sa panimalay. So ang mga tao diyang dapita murag unsa lang kitag artista kay nang lingi sila tanan nilantaw namo. Dira na tama na tong video, guys. Thanks for watching. God bless. Update kay akong amahan kay na eleksyon.